hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Daramani Karavasha Kalaramana Taramana Karamanda Laramani Daramanda Laramani Daramanda Larama. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Tumaro Pidaram, Dhanya Tumaro Pidaram, Dhanya Tumaro Pidaram, Dhanya Tumaro Pidaram, Dhanya Tumaro Pidaram. Pura Baba 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 Shabara Kalaramana Taramana Karamanda Laramani Daramanda Laramani. Holy, 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 holy. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Tumaro Pidaram, Dhanya Tumaro Pidaram, Dhanya Tumaro Pidaram, Dhanya Tumaro Pidaram, Dhanya Tumaro Pidaram. Iravat Ramani Karavashavara Kalaramana Daramanda Laramani Karavanda Laramani Daramanda Laramani. तुम्हें महान 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 तुम्हें महान व सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जीव से तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें कालिया जो चिरकाल समान हो हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु प्रभु तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 पूजा प्रशंसा गुरु पाए एकमात्र योग्यवंत परमेश्वर पूरा बाबा शबरी खाला रवानी कारवान गारवान दरबान तुम्हें आत्मारूपी परमेश्वर हो हालेलुया हालेलुया तुम्हें सर्वव्यापी हो प्रभु तुम्हें सर्वशक्तिमान सर्वद्रष्टा हो दरबानी खारवश्या काला रवाना कारवान दरबान तुम्हें अनादि काल और अनंत काल तुम तो एकमात्र नित्य जीवित अस्तु परमेश्वर हो हालेलुया हालेलुया तुम तुल्य कहीं नहीं तुम बिना कहीं नहीं प्रभु तुम पूर्व कौन से ईश्वर निर्मित रहिरावा तुम अवतार नहीं दरबानी खारवश्या बारा कारवान दरबान तुम्हें सबल सुष्ट वस्त्र आदि कर्ता तुम्हें सबल जीवात्मा गण परमेश्वर हो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड धन्य 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 तुम नाम धन्य ये दरबानी खारवश्यमानी कुलारवानी आत्मरवानी कारवंदरमा जीसु नाम रे दया करो मन करो समस्त पाप दोष दुर्बलता के मार्जना करो प्रभु जीसु बहुले रक्त बंधो तो परिशुद्ध पवित्र दर्शन तुम ग्रहण करो तारे पवित्रतार सौंदर्य नाम करो भजना करियो मध्य पवित्र आत्मा अनुकृति परिपूर्ण और जे हमारे आत्मा रे एवं सत्य पितांद्र उपासना वितरमणि खारवर्ष बरा करवंदरमा अवंतर समस्त मंडली प्रति तुम्हें कृपा करो प्रभु समान को तुम्हारे स्थिर रखो समान को दुर्बल कर तुम्हारा शब्द सिद्ध करो आत्मांगर कार्य बहुल भाव साधन करो प्रभु आओ तुम्हें समान को उपकार करो तरमणि खारवर्ष मणि खारवंदरमा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड दुर्बलवान को सबल करो प्रभु जो हमारे पड़ी जाए समान को उठाओ तुम्हें पूरा बाबा प्रभारी खारवा तुम समस्त मंडली मध्य अग्रभ तुम्हें कार्य साधन करो आत्मांगर कार्य बहुल भाव सहित सर्वत्र तरवाणी खारवर्ष बनवा तैर मंडली गुड़ाक निष्ठा प्राप्त प्रभु सौदी कन्या सदृश तुम आगमन निमंते बरंग भेटा सदृश सौदी कन्या परी प्रस्तुत हे हालेलुया अनेक अनेक मध्य मन परिवर्तन कर मंडली संगे संयुक्त बंधु दृढ़ भूमि साथ हो प्रभु तुम राज्य वृद्धि हो हालेलुया 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 जीसु नाम रे दया करो ये अंतिम समय प्रभु भीषण अटे एथर मध्य विशेष भाव में रात्र जाग्रत रहा तुम्हें अनुग्रह तारवाणी खावर वर्षा कलारवाणी दारवान दारवा नजे प्रभु ये दिन गुड़िक सम्मुखीन मैंने हो पारू ना ओ प्रभु शैतान कार्य को आम जय करना ये खारवान दारवा ये समय क्या दि जाए प्रभु ये तुम्हें विशेष भाव में दया कर सर्वत्र तुम लोक मध्य तुम्हें जाग्रत करो जीशुंक नाम दया करो पवित्र आत्मा प्रार्थना क्रिया तुम्हें दया करो पूरा बाबा श्यामानी खाला रवानी कारवंदरमा जीशु नाम दया करो आम सबदना सब तुम निकट सुग्राही हो शुणिल धन्यवाद दे प्रभु जीशुंक नाम प्रार्थना करो Emo
धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु holy 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 hallelujah praise the Lord praise the Lord praise the Lord send out the rain Lord send out the rain Lord send out the rain hallelujah send out the rain send out the rain
Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus का नाम है, Jesus का नाम है, Jesus का नाम है, Jesus का नाम है. Holy, 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 hallelujah, 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 hallelujah. Devi Shashamaniya Karavani Karavana Duravana Ravana Ravana Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Ushaba ba 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 da kabara ba ba kabari karaba. Iravan kalla ramani bara 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 bara. Idaravani bi 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 bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Glory be your name, 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 glory be your name. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. That is some prayer.
মামা নিনারা বাবা তুমি কইছো সব অবস্থা ধন্যবাদ দিই চলো মানে তেটা বাবা মামা নিন্নামা মামা নিন্নামা রিতা কাটা নিতা বাবা বাবা যিশু তুমি দয়া করো প্রভু যেতে এই পরিবারକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟି ଗୋଟି ପରିବାରକୁ তুমি ଦୟା କର ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଦିଅ ହାଲେଲୁୟା କି ଦେବା ତା ସମସ୍ତେ ବଳକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର তুমি ଖୋଲି ଦଉଛ ସେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମହାନ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ବାବାରି ଟାନା ମାମା ନିନାରା ଆଉ ଯୀଶୁ ଦାସ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ କହୁଥିଲେ ସେ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଯୋଉ ବାସନା ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଦାସଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ କେବେ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ ଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ପାଦ ପଡେ সেই ସ୍ଥାନ ତୁମର ହେଇଥାଏ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ তুমি ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗୀ তুমি ସହ ଦେଖୁଛ ସେଥିପାଇଁ କେବେ ନିଷ୍ଫଳ କରିବନି তুমি ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ তুমি କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ তুমি ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ କିଏ କଣ କରିବା अनि तेना मामा निनारा बाबा री ताना मामा निनारा बाबा तो यीशु तुम दया कर प्रभु दास मंद प्रत्येक ପାଇଁ କେତେ ଭାରବସ୍ତ ସବୁ ବିଷୟ ଗୋଟି ଗୋଟି ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି ଦାସଙ୍କର ମୁଖର କଥା ତୁମେ ଦୂର କରିଥାଅ ସେତେ ମହାନ ଧନ୍ୟ ବାବା ରୀ ତାମା ମାମା ନିନାରା ବାବା ବହୁତ ମହାନ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରয়োଜନ ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ମାଗିବା ଭାଇଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯିବା ଦେରି ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଯୋଗିବା ପରମେଶ୍ୱର ଆନେ ପିତା ଆଉ ଯୀଶୁ ତୁମେ ଦୟା କର ସେମାନେ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଦିଅ ତୁମର ହସ୍ତ ବଢ଼େଇ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ଦିଅ ଆନେ ପିତା ବା ମାମା ନିନାରା ବାବା ରୀ ତାନା ମାମା ନିନାରା ବା ଆଉ ଯୀଶୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଆଉ ଯୀଶୁ ଦାସଙ୍କ ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର हालेलुया रीता बाबा और यीशु तुम दया करो दास तो वाक्य दोषा पूजा रखी कार्य करे प्रभु सेवा तुम सहायता करो दया करो हालेलुया रीता बाबा और यीशु तुम दया करो जैसे समय बस मन प्राण को मोर करते सेवा तुम सहायता करो दया करो तुम समस्त प्रार्थना सुनी जाओ प्रभु या मागिता रहती होगा प्राणपति आप यीशु का नाम ले प्रथम पितर 4 पर्वर 7 पदर लेखा अछि मात्र समस्त विषयर अंतिम काल सन्निकट अतएव सुबुद्धि और पुणी प्रार्थना करने सचेतन था वर्तमान जो समय आम जगत रे अच्छु एवं जो समय आ परिस्थिति मध्य जगत गति करुच्ची ताहा प्रकृत रे अति भयंकर अटे ताहा प्रभुंकर वाक्य सफल वा निमंत्रण होउची आगक मध्य एपरी आउरी भयंकर आउ समय आसीबो आउ अति भयंकर परिस्थिति रे मनुष्य समाज को जीवाकू हबो कारण लेखा अछि तिमोथी पुस्तक रे यह जानी था शेष काल रे भीषण समय उपस्थित हो आउरी लेखा अछि एपरी हबो सृष्टि आरंभ केवे घटी ना कि घटब ना यही प्रकार महाक्लेश हम तेणु मनुष्य मान समस्त मानव जाति को गोटे संकटर समय जावाक पड़ुची आउ पड़िबो मध्य आ लेखा अछि जे से समस्त विषय चिंता करी लोक माने
ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଯିବେ। ଜଗତ ପ୍ରତି ଯାହା ସବୁ ଘଟିବାକୁ ଆଉ ଆସୁଛି ସେଇ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିକି ଲୋକମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆମେ ପାଇଛୁ। ଆଉ ଏ ଆଉ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପରୁ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଥିଲା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତ ଆମେ ସେଥିରୁ ଆଉ ଟିକେ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରି ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯେମିତି এই ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସେଇ ପ୍ରାୟ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ଗରମ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗୁଛି, ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ଟେମ୍ପରେଚର ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି। କଟକରେ এই ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 43 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ରେ ଶୁଣାଯାଇନଥିଲା ସେପରି ଭାବରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆମ ଦେଶରେ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ 51-52 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେମ୍ପରେଚର ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କେହି ଦିନ ସମୟରେ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ତେବେ ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଆଉ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେହି ସେଥିରୁ ତ୍ରାହି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଧନୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛକେ, ଆଉ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଏୟାର କଣ୍ଡିସନରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସେଥିରୁ ତ ଆଉ ଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମରୁ ତ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟେମ୍ପରେଚର ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏସି ମଧ୍ୟ କାମ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ସେଇଟା ପୁରା ଆଉ ଆୟତ୍ତର ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ 43 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ସେଲସିୟସରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଥିବା ସମୟରେ ସେଇଟା ଏତେ ଅସହ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଯଦି ସେ 51-52କୁ ଆସିଯିବ, 8-9 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ବଢ଼ିଯିବ, ମୁଁ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିପାରୁନି କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସେତେବେଳେ କିଛି ଭାବି ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ନିକଟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି, ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଲିଭର୍ସ ଫ୍ୟାମିଲି ହଠାତ୍ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରାହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ସଫୋକେଟେଡ଼ ହେଇ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇକି ଆଉ ତା'ର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବା ପରି ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ତେଣୁ ସେପରି ଭାବରେ ଆଉ ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏ ଉତ୍ତାପ ବିଷୟରେ ତ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପ ହେବ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପରେ ଏମିତି ହେବ, ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ସବୁ ତରଳିଯିବ। ଯାହା ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଯେତେ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉ, ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଉ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ବୃକ୍ଷଲତା ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତରଳିଯିବ, ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଲିକି ପିତରଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ତାହା ଲେଖାଇଛି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପରେ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ତରଳିଯିବ। ଆହୁରି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ତେଜ 7 ଗୁଣରେ ବଢ଼ି 7 ଗୁଣ ହେବ। ଏଇଟା କେହି ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିପାରିବେନି। ସେତେବେଳକୁ ହିଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେ ତରଳିଯିବ ପୃଥିବୀଟା। ଆଉ ଲେଖା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରର ତେଜ ସୂର୍ଯ୍ୟର ତେଜ ପରି ହେବ। ମାନେ ନା ରାତିରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି ନା ଦିନରେ। ଆହୁରି ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ଏପରି ଉତ୍ତାପ ହେବ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଆଉ ମହାଜ୍ୱଳାଜନକ ବିସ୍ଫୋଟକ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ସେସବୁ ହେବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିବେ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ। ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଓ ସତ୍ୟ। ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ ହେଇଛି। ପ୍ରଧାନତଃ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ହେତୁରୁ, ଅପରାଧ ହେତୁରୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ବିଷୟକ ଚିନ୍ତା, ଜ୍ଞାନ, ଭୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ। କେବଳ ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ ମାତିକି ଅଛନ୍ତି। କିଏ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବ, କିଏ ଧନ, କିଏ ସମ୍ମାନ, କିଏ କ୍ଷମତା, ଆଉ ଏପରି ବା କିଏ ସୁନାମ ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଏସବୁ ପଛରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ବିଷୟକ ଭୟ ଅନେକଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କରନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ନାହିଁ।
जदि प्रभुंकर संतोषजनक न हो से धर्मकर्मर कौन मूल्य ही नहीं। परंपरा रीतिनीति मनुष्यर इच्छा मनुष्यर ज्ञान द्वारा जो समस्त धर्मकर्म करा जाए लेखा ता ईश्वर वाक्य को व्यर्थ करे से मनुष्य मान कौन लाभ हुए ना। आ प्रभु असंतुष्ट हमें यहीपरि भाव में अनेक अच्छा जो मैंने धर्मकर्म साधन करती बहुत उद्योग आउ से करने परी जना पड़ती आउ शैतान एपरि भाव में कार्य करुच्ची अविश्वासी मान ज्ञान चक्षु अंध करिकी रखिछि से ईश्वर विषय को कौन सी चिंता नहीं आउ से माने एपरि भाव में निजकू आउ से माने प्रतिष्ठित आउ प्रभावशाली करिछन्ति जे अनेक अनेक लोक माने अगणित लोक माने सेमानकर वशीभूत हो जाती सेमानकर प्रभाव रे प्रभावित होती समस्ते से माने भ्रांत होती मात्र लेखाउछि अकस्मात आउ से जल प्रलय आसी आ समस्त को भसई नहीं गला सेहीपरि भाव में से पर्यंत लोक मैंने कि जान नथिले सेहीपरि भाव में अज्ञ ही कि लोक मैंने अछंती जगतर समस्त विषय प्रति आसक्त होगी किंतु प्रकृति में ताहा किछि नुहे। ए दृश्य विषय सब तो क्षण काल स्थायी कौन से विषय नहीं जहाँ मनुष्य जीवन में प्रधान श्रेष्ठ स्थान नब ईश्वर राज्य और तांको धार्मिकता अन्वेषण करने अपेक्षा ताही प्रथम प्रधान विषय हवा दरकार ता चाकरी नहीं ता पाठ पढ़ा नहीं ता आउ कौन सी प्रकार क्रीड़ा नहीं अन्यान्य देश सुरक्षा करने निमंते ता सैन्य आउ श्रेणी सैन्य विभाग नहीं कृषि कर्म नहीं किछि नहीं कारण जो आम देखुचु आउ जो आउ सारा दुनिया उपरे माड़िक आसला से कोरोना महामारी सबुजाक बंद हो शिक्षानुष्ठान सब बंद वर्ष धरी सबुजाक बंद हो गला जगतर ज्ञान ईश्वर दृष्टि मूर्खता कहीकि समस्ते अकिंचन दुर्बल हो गले। गोटे ईश्वर विचार बाइबल लेखा अच्छी प्रभु महामारी द्वारा आउ से विचार करेंगे दंड देवे खड्ग द्वारा दुर्भिक्ष द्वारा वन्य पशु मान को आउ मनुष्य मान विपक्ष वृद्धि कर विपक्ष आउ से प्रेरण करने द्वारा ये प्रकार विषय सब लिखा मध्य गोटिक देखिलु से महामारी कथा पेस्टिलेंस आउ कोविड-19 सारा दुनिया को कौन कला स्तब्ध हो गला सारा दुनिया कहीं शिक्षित अशिक्षित कौन सी लोक सबल दुर्बल धनी दरिद्र मध्य कौन सी पार्थक्य ही रहा नहीं वाक्य सफल है। गोटे स्थान लिखा मनुष्य माने सेतबेले मल परी ढला जीवे से कोरोना महामारी समय से ही देखा गला कूड़ कूड़ सब चारिआडे से परिचय मिलूना कबर देवाई से आउ स्थान ना सेपरी करा जाऊ ना फोपाड़ी दिया केमिति भाव में से चिंतार बाहर मनुष्य चिंता कल्पना करि पारुना कौन से शेष हो गला आउ केबे हब ना आउरी भयंकर भयंकर समय आसीबो आउ तेणु तो लिखा यह जानी था जे शेष काल में भीषण समय उपस्थित हो तेणु वर्तमान ए समय को सामना करने पूरापूरी ताहा तो बदली जाई पारिबो नाही किंतु आउ जदि आमने बुद्धिर सहित कार्य करवा लिखा अथवा सुबुद्धि हो पुणी प्रार्थना करने सचेतन था ताहले हुए तो आमने रक्षा पाई पारिबा जो माने बुद्धिर सहित कार्य करेंगे यही समय मध्य प्रभु से रक्षा करें से प्रभु जीशु कहले नोहंक समय जेपरी तरह मनुष्य पुत्र आगमन समय सेपरी हम महाजल प्रलय समय समस्त सृष्टि विनाश हुआ समय नोह तांगर परिवार एवं जतक पशुपक्षी सब रहिले जहाँद्रे से संपूर्ण सुरक्षित थिले। तेणु वर्तमान समय मध्य प्रभु तांग लोक मानकु संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करि पारिबे। तेणु रोमियो 8 पर्व 1 पदर लिखा जो मैंने ख्रीष्टों ठार अच्छे से वर्तमान कौन सी दंडाज्ञा ना गीत संहिता 91 पर्व रे मध्य कहुई जे तुम पार्श्व सहस्र दक्षिण पार्श्व अहित लोक पड़े तुम्हें सो चक्षुरे ताहा देख मात्र तुम पाखु ता आसब ना कौन सी मारी तुम तंबू निकट को आसब ना तुम विषय प्रभु आपणा दूतों को आज्ञा देइछन्ति जेहेतु तुम्हें आंभ उपर आपणा स्नेह रखिछ आउ तेणु ये सब प्रभुंर वाक्य प्रतिज्ञायुक्त वाक्य अच्छे
तो विभिन्न प्रकार सबु क्षेत्र में समस्या देखा जाउछि चाकरी समस्या ता अत्यधिक भाव में वृद्धि पाउछि किपरि लोक माने बंचिबे जीवन धारण करिवे एणे अन्य प्रकार देखा गला बेले आउ जो आउ लोक संख्यार वृद्धि पॉपुलेशन ग्रोथ एडा जो होछि आमने जेतले यूनिवर्सिटी पढ़िया समय मु इकोनॉमिक्स आउ सब्जेक्ट ने जो पढ़ुଥିଲି ସେଇଠି आउ ए पॉपुलेशन ग्रोथ उपरे कहीं इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पढ़िया समय किपरि देश रे आर्थिक उन्नति आसीबो कहीं ता आर्थिक उन्नति आसे ना तार गोटे प्रधान कारण पॉपुलेशन ग्रोथ आउ लोक संख्यार वृद्धि केमिति लोक संख्या वृद्धि होची ताकू केमिति नितांत चेक करिया पड़िबो नचेत अनेक क्षेत्र से समस्या आउ से सृष्टि करियो कहि ताकू विशेष भाव में पढ़ुला से मो भीतर को मुंड भीतर को पूरा मुझे नहीं जे ये पॉपुलेशन ग्रोथ रा होची आ बहुत बड़ समस्या आउ तार समाधान नहेले आउ किछि उपाय नहीं सी अनुसार चिंता कले आम देश भारत 100 ऊपर जो देश सारा दुनिया रे रही ता भितर आम देश भारतर कथा आउ बड़ उद्वेगजनक भारत एपरी गोटे देश जहाँ पृथ्वीर 100 रु ऊर्ध्व देश मध्य पॉपुलेशन ग्रोथ रे आ लोक संख्यार द्वितीय स्थान नहीं आउ प्रथमतः चाइना रे एवं द्वितीय है भारत रे आउ 600 कोटी उपरे जो लोक अछंती आउ तो वर्तमान तो आहरी अधिक हम कि जो से आउ देखी से समय 700 कोटी आउ लोक सारा पृथ्वी थी समय वर्तमान तो अधिक भारत में 600 100 कोटी रु ऊर्ध्व थिला भारत रु 100 कोटी रु ऊर्ध्व थिला वर्तमान मध्य तेबे बड़ चिंतार विषय अच्छी सारा दुनिया रे जदि आउ आउ सबू 600-700 कोटी लोक थिले एबे तो अधिक बढ़ी आउ 100 कोटी केवल भारत रे आ बाकी सबू आउ अन्यान्य देश मानक वर्तमान भी 100 कोटी रु अधिक भारत अच्छे किसी चिंता ही करी होनी कि देश संबंध रे कहीं केमती हो देश रे ए देशवासी निजर सृष्टिकर्ता को से मन पकुना चिन्हु ना दृष्टि दौना बरं प्रभु को लोक मान प्रति जो मैंने प्रभु को जानी प्रेम को सभा कार्य कर विरोध करी प्राणनाश करवा प्रभुंर कार्य को नष्ट करने किपरि आउ केतक लोक केतक गोष्ठी से संकल्पबद्ध सेटा तो मूर्खता बाइबल लेखाऊँ ऊपर लेखाऊँ आउ सर्वशक्तिमान से उपहास करेंगे से बाहु भांगे से अस्थि भग्न से करेंगे उपहास करेंगे मनीष कौन ईश्वर के विरुद्ध में जापर मनीष कौन ईश्वर लोकों विरुद्ध में जापर ना मात्र ईश्वर लोक मान दुख घटुचे क्लेश घटुची ताड़ना घटुची ता प्रभुंर इच्छा अनुसार जिरिमिया पुस्तक पढ़िया समय मुझे देखुची प्रभु अनेक समय जो आ जिरिमिया समय आउ से जिहुदा प्रति बहुत असंतुष्ट से आज्ञा लंघन अपार आज्ञा लंघन से आउ बाबिल राजा नबुकदनेस्सर हस्ते समर्पण कले बारंबार जिर्मिया द्वारा कहले देख तमाने समस्ते बाबिल राजा नबुकदनेस्सर द्वारा बंदी होकर चलीज देश ध्वंस स्थान हम निवास विहीन हम तेणु तुम आज्ञा लंघन रु फेर मात्र से तांको प्रति आउरी दौरात्म्य कले तांको गोटे आउ पानी नथिबा गोटे कूपरे कादो थिला सेठी तांको पकईदेले मारदबा मात्र प्रभु तांको कौन प्रकार उद्धार कले आउ तांको कारागार रखिले बहुत क्लेश देले आउ किंतु बड़ा आश्चर्यजनक भाव में आउ जो प्रभुंर वाक्य सफल है से बाबिल राजा नबुकदनेस्सर आसला युद्ध कला आउ प्रभु जेपरी कहते से प्रकार जिहुदा देश को ध्वंस कला से बंदी कर अनेक नेला अनेक खड्गर बध कला से जिरिमिया विषय से गोटे आदेश दला जे तांकु आउ संपूर्ण रूपे आउ तांकु सुरक्षा देव से जमिति चाहिए तांको प्रति कौन सी आउ असुविधा जेपरी घटो ना पुणी जिरिमिया द्वारा प्रभु कथा कही आहुरी जो मैंने सब बंदी होगी गले से प्रभु प्रचुर दया मुक्ति अच्छे से संपूर्ण त्याग करती ना सब कहले 70 वर्ष पर्यंत समय निरूपण कले 70 वर्ष पर्यंत तमें बंदी होगी आउ से तमें रही
ଆଉ ବନ୍ଦିତ୍ୱରେ ଜୀବନ କାଟିବ। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତାପରେ ଆମେ ତୁମକୁ ପୁଣି ତୁମ ସ୍ୱଦେଶକୁ ଫେରେଇକି ଆଣିବା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଚାଲି ଯାଇଥିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଆଉ ଏପରି ବନ୍ଦୀ କରିକି ନେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ସେ ବାବିଲ ଦେଶର ରାଜା ନବୁକଦନେସ୍ୱର ସେ ବାବିଲକୁ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବେ। ଏପରି ଘଟୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯାହା ଘଟିଛି ଯାହା ଘଟୁଛି ଯାହା ଘଟିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହା କ୍ଲେଶ ଦୁଃଖ ସବୁ ଘଟୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲେଶ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାଣନାଶ ବି କରୁଛନ୍ତି, ମହାବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁମତି ଅନୁସାରେ ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଓଲଟା ପ୍ରତିଫଳ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ କୌଣସି ଲୋକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁର ପିତୁଳା। ଯେପରି ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ନା ପିତା ନିଜ ପୁତ୍ର ଓ ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଶାସନ କରେ, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଆମେ ଶାସନ କରୁ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ରାହୀ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାସନ କରି ଦଣ୍ଡ ଦେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଗ କ୍ରୋଧ କମିଗଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ସେ ଦୟା କରନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଥରେ ତୁମକୁ ଆଣିବା, ତୁମକୁ ରୋପଣ କରିବା, ଆଉ ଥରେ ତୁମେ ଆନନ୍ଦ କରିବ। ତୁମର ଆଉ ସେ ସାହି ଗୁଡ଼ାକରେ ଆଉ ସବୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖେଳିବେ, ଗାୟନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବ, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦେଖାଯିବେ। ଆଉ ତୁମର କୃଷି କର୍ମ କରି ବହୁତ ତୁମେ ଆଉ ଉତ୍ପନ୍ନ ସବୁ କରିବ, ପଶୁପଲ୍ଲ ତୁମର ବହୁତ ହେବ, କେହି ତୁମକୁ ଭୟ ଦେଖେଇବେ ନାହିଁ। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଆଉ କିଏ ସବୁବେଳ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତେବେ ଏପରି ସବୁ କିଛିର ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସବୁ ଘଟୁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଶଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମହାଦଣ୍ଡ ଆସେ। ଯେମିତି ଆସିଲା ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍, ହଇରାଣ ହେଲୁ ଆମେ ସବୁ। ମାତ୍ର ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା। ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବତ୍ର ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତଥାପି ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଜୀବିତ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ ସେପରି ଲୋକମାନେ ଦଣ୍ଡପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଲା ଯାହାକୁ ଖड्गରେ ବଦ୍ଧ କରାଯିବାନ୍ତେ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ ସେ ଖड्गରେ ବଦ୍ଧ ହେବ। ଯାହାକୁ ବନ୍ଦୀ ନିମନ୍ତେ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ ସେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ସେ ଜୀବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏହି ସ୍ଥଳରେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକ। ଏପରି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଆସିବ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆଉ ସବୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ପ୍ରାଣ ଅନ୍ତତଃ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣପଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ଲୋଟଙ୍କୁ ହେଲା ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପଳାଅ, ପଛର କ'ଣ ନାହିଁ, ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ରହ ନାହିଁ, ପର୍ବତକୁ ପଳେଇଯାଅ ନହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ମାତ୍ର ସବୁ ସେ ହରାଇଦେଲେ। ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିଦେଲା ଆଉ ସେ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛକୁ ଅନେଇଲା, ମନା କରାଇଥିଲା, ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ସେ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନାହିଁ। ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବିଚାର ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ସମୟରେ ଶୈତାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ଆମକୁ ଆଉ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ଜିଓ ସଂଖ୍ୟାର ବାକ୍ୟର ଡାହାଣ ବାମକୁ ଯିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ବିପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ମାନିବାକୁ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ କୋପ ବିଚାର ଆମ ଉପରକୁ ଆସେ, ଆମ ପରିବାର ଉପରକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କର ବୋଲିକି ସେତେବେଳେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସାହାଯ୍ୟ କରି, ଉପବାସ ମାନବ ରୋଦନ ବିଳାପ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବନି। ଗୋଟିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ପାଳନ। ଖୋଜିକି ନିଜକୁ ଦେଖି କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପାଳନ କରୁନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଧରିଛନ୍ତି ସେୟା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଜିରିହୋକୁ ଜୟ କଲା ପରେ ଅୟରେ ବାରମ୍ବାର ହାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଜିଓସଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଏମାନେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁରୁ ନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶକର କୁହାହେଇଥିଲା, କିଛି ନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ହେବ ନାହିଁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ବାହନ କରିଛନ୍ତି। ଆଖନକୁ ଧରାହେଲା, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାର ନେଇକି ତାକୁ ବଦ୍ଧ କରାହେଲା, ବିନାଶ କରାହେଲା। ସେ ସ୍ୱୀକାର ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ, କହିଲେ ଯାଅ ଏବେ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଜୟ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଜୟ କଲେ।
এই প্রকার বিষয় ঘটে। তেଣୁ এই ଶେଷ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଲେଖା ହେଲା ସୁବୁଦ୍ଧି ଓ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର, ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର। ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ତାହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାରିଆଡ଼େ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉନାହିଁ। এইটা বিনা আমি এই শেষ সময়କୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମଠାରେ କିଛି ଧର୍ମକର୍ମ ଥିଲେ, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଚାର, ଏଇଟା ଆଦୌ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଆଉ ଧର୍ମକର୍ମ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଲେଖା ହେଲା ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ, ସେଇ ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ସତ୍ୟ କ'ଣ? ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। କିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି ବାଇବେଲରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯାହା ଏଫିସିୟ 6:18 କୁହାଗଲା ଯେ ଶୈତାନର ସବୁ ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଦଣ୍ଡାମାନେ ହେଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ସର୍ବଜୟଟଳ ରହିପାରିବା ଯଦି ସର୍ବପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ସଦାତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କର। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଚାରିଆଡ଼େ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୋଝ ଭାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ। ଯଦି କାହାଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି କାହାର ଯଦି କିଛି ଟିକେ ପ୍ରେମ ଅଛି, ଏ ମାନବ ଜାତି ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି କେହି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଯଦି କେହି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୋଝ ଭାର ନେବାକୁ କ'ଣ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ହେବ। ଯୁଦା 20 ବି ଲେଖା ହେଲା, ହେ ପ୍ରିୟମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପାଉଲ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 14 ବୁଝେଇକି ସବୁ କହିଛନ୍ତି। କେମିତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରଭାଷା କହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ ତାହା କେହି ବୁଝିବେନି, ମାତ୍ର ନିଗୁଡ଼ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର ନିକଟରେ କୁହା ହେଇଥାଏ। ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ମଜବୁତ ହୁଏ। ତାପରେ ସେ ନିଜେ କହିଲେ, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନେତାମାନେ ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି, ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ସେସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ନିଜ ଭାଷାରେ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆରେ, ଇଂଲିଶ ଲୋକ ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ, ହିନ୍ଦୀ ତେଲୁଗୁରେ, ପରଭାଷା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଲାଉ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜେ କହନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ। ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ମାତ୍ର ସେଇଟା ପାଇଁ ପାଉଲ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲେ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 14:18 ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରୂପେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହୁଛି ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସେ କହନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀ 11:1 ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପରି ହୁଅ, କାରଣ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ହେଇଅଛି। ତାହେଲେ ପାଉଲ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶୀ କରି ପରଭାଷାରେ କଥା କରେ, ଆମକୁ ବି କହିବାକୁ ହେବ ତାଙ୍କ ପରି। ଆଉ ପୁଣି ଆଉ କିପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ ସେ କଥା ପୁଣି ରୋମିଓ 8:26-27 ସେ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝେଇକି, ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାହା କରିଥାନ୍ତି। ଲେଖା ହେଉଛି, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅ, ପରଭାଷାରେ କଥା କହିବାକୁ ମନା କର ନାହିଁ। ସେଇଟା ତ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ତା ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ। ମୁଁ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମୋର ଆତ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ବୋଲି ପ୍ରଥମ 14:14 ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଲା, এই ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ଯଥେଷ୍ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆର ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଦାନିଏଲ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଦିନରେ 3 ଥର କରି କରୁଥିଲା, ପ୍ରଭୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସିଂହମାନଙ୍କର ମୁଖ ବନ୍ଦ କଲେ, ଆଉ ସେଇ ଦୂତଙ୍କୁ ପଠେଇ, ସେହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର। ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର। ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରଭାତ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଭାବନା କରି ରୋଦନ କରିବି ଯେ ଲେଖା ହେଉଛି। ଆଉ ସେଇ ଗୀତ ସଂହିତା 55:17 ଆଉ ଇଂରେଜୀ ବାଇବେଲରେ ବି ଲାଇକ୍ ପ୍ରେ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଇ ଆଲାଉଡ୍, ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରଭାତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଆଉ ଉଚ୍ଚ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବି। ଏପରି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଜିଜିକଲ 9 ତାର 4-5 ପଦରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଉଛି, 4-5-6 ପଦରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାତର ଉତ୍ତେକ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କପାଳରେ ଚିହ୍ନ ଦିଅ, ମାନେ ସେଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିବନି, ବୃଦ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ିବନି, ଯୁବାକୁ ଛାଡ଼ିବନି, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ବିନାଶ କର। ଛୋଟ ପିଲା ରକ୍ଷା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବସେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶିଖେଇବାକୁ ଅଛି। ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅଛି। ଆଉ କେମିତି ହାଲୁକା ଭାବରେ କାମ ଚାଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ହାଲୁକା କାମ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ କାହାର ବିଚାର କରୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ସତ୍ୟର କଟି ବନ୍ଧନରେ କଟି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯତ୍ନ କରୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି ସେମାନେ। କିଛିଟା ପଦ କହିଦେଲେ, ଗୀତ ଗାଇଦେଲେ, କାହାଣୀ କହିଦେଲେ ଖୁସି ନାହିଁ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ
प्रेरित 2 पर्व लिखा आ पवित्र आत्मा दान तुम फॉर योर चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन माने छोट पिला माने यंग मान को युवा मान को चिल्ड्रेन कह ना आउ टिके जो से पिलारू टिके बड़े से बॉयज एंड गर्ल्स कह जाए बॉय गर्ल तल को है चिल्ड्रेन ए प्रतिज्ञा तुम चिल्ड्रेन मान संतान संतति बोली ओडिया रे लिखा अछि इंग्रेजी बाइबल फॉर योर चिल्ड्रेन तुम पिला मान भी से शिशु मान को दया कर ना बोली कहला कौन से शिशु मान पाखे एत पाप अच्छी किंतु आउ तेणुक यहाँ गोटे विशेष कथा वर्तमान शेष समय हेले लोक मैंने सचेतन नहांती जागृत नहांती प्रभु पवित्र आत्मा दृष्टि प्रतिज्ञा कर 2000 वर्ष पेंटिकस्ट दिन ठार कहते किंतु प्रभुंर लोक मैंने तो विरोध कर कथा कौन कह जदि ईश्वर राज्य क्या कि गोटे उद्योग अच्छी यहाँ भीतर को नियंतु निजे करंतु प्रथमे भल्लरे पवित्र आत्मा प्रार्थना करंतु परभाषा यथेष्ट कहीकि उत्तप्त होइकि रोदन विलाप करिकि भल्लरे प्रार्थना करंतु तेबे जाइकि अन्यमान निकट में कहले तार किछि प्रभाव रहिबो नहेले आउ ता कार्यकारी हेई पारिबो नाही आम जीवनटा प्रथमे बदली गले तेबे जाइकि प्रभु आमान को व्यवहार करे पितरों को नहीं कर्णिल को कथा कहू कहू पवित्र आत्मा विषय हस्तार्पण कले पवित्र आत्मा सब पूर्ण हेले प्रथमे आम को पवित्र आत्मा भल्लरे पूर्ण हवा कह यथेष्ट परभाषा कहवा कह आत्मा उत्तप्त हवा कह दीर्घ निश्वास कातरोक्ति छाड़ा कह तार प्रभाव पड़ो अन्य मान तो मो जीवन कथा मुझे बदली अनेक अनेक निज घर चारिआडे जो मैंने विरोध कले कले दंड पाए जो मैंने निरूपित होते से दंड पाइले आउ जो मैंने बदलवा कथा अनेक 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 लोक बदली चलीगले मोर यहाँ बोझ मो अंतर यहाँ गोटे भार प्रत्येक दिन आज सकाळे काली अपराह्न सकाळे जो समय राति जिते प्रार्थना करे बोले प्रभु जपरी मु पवित्र आत्मा कार्य अतिशय वृद्धि करें केमिति शिक्षा द्वारा प्रचार द्वारा प्रार्थना द्वारा हस्तार्पण द्वारा प्रेरित मैंने ए सिस्टम करुले कथा कौ कौ लोक पूर्ण होते आत्मा प्रार्थना करते पूर्ण होते हस्तार्पण करते पूर्ण होते पवित्र आत्मा विभिन्न भाषा कथा कहते भाववाणी कहते मत सेमती करिया कह ए सब कार्य प्रभु मत व्यवहार करिसंती किंतु ता यथेष्ट नहीं कहीं चारिआडे लोक नष्ट कलप होगी अच्छा मंडली गुड़ाक प्रभुत्व मंडली कि ना बोझ मठा मत आहरी आहरी अधिक खाली प्रार्थना करदे तो हम ना निजक यज्ञ करने तेणु प्रभु समर्पण करी प्रभु मत यज्ञ कर मत यज्ञ कर मत कौन कौन दुर्बलता गुड़ा थे कौटा दुर्बलता सब अच्छी से गुड़ाक मुक्त हाँपाई मुझे यथासाध्य चेष्टा कर प्रभु पवित्र आत्मा कार्य अतिशय वृद्धि हो पार समस्ते पवित्र आत्मा पूर्ण तेबे जाइए लोक बदलिए ना बदलिए ना ख्रीस्टियान नामधारी ख्रीस्टियान हम कारण मैंने से जिखरीय 12 पर्व 10 पदरू आम देखुचु दाऊद वंश जेरूशलेम निवासी मान प्रभु अनुग्रह विनोदजनक आत्मा वृष्टि कले रोदन विलाप कर उपवास कर सर्वांतकण फेरे पवित्र आत्मा को बदल दे प्रार्थना द्वारा प्रभु अज्ञात दुष्कर विषय देखे प्रार्थना विषय बदल दिए आम बाइबल अनुसार सब जानू सेटा केवल पवित्र आत्मा प्रार्थना हवा को पड़ो तेणु अतएव सुबुद्ध पड़े प्रार्थना करने सचेतन था जो लिखा हो समस्त विषय अंतिम काल सन्निकट यहाँ भीतर को नियंतु निजे पवित्र आत्मा पूर्ण हो परभाषा यथेष्ट प्रार्थना करूँ आत्मा उत्तप्त हो पुणी अन्य मानक यथासाध्य चेष्टा करी लोक मान कही बुझे कन्विन्स करी से पवित्र आत्मा पूर्ण हो पवित्र आत्मा प्रार्थना को आम करने को बढ़ेगा आउ से सिफोनियो 3 पर्व 9 पदरे प्रभु से कहते ना लोक मैंने जपरी एक मन प्रभुंर सेवा कर विशुद्ध भाषा दवा हूँ पवित्र आत्मा भाषा जो निजर किसी चिंताधारा रही तेणु से हूँ से विशुद्ध भाषा प्योर लैंग्वेज यहीटा आम को अंतिम दिन में आम को आउ प्रभु निमंते बंची रहा आउ अंतिम कालर भीषण समय को सामना करने को साहाय्य कर छड़ा अन्य विषय नहीं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उदारबानी खारबा शकला रबानी कारबंदा लनबा प्रभु तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो जीशुंक नाम दया कर प्रभु आह्वानपूर्ण भाव में तुम वाक्य ग्रहण करी प्रभु कार्य करने तुम्हें साहाय्य कर हालेलुया निश्चय तुम्हें खोजुच से लोक पितर पाउलो जाको जोहन आद्य मंडली तुल्य लोक मान पढ़ी पूरा बाबा बाबा साकाला रबा पुरातन कालर
भविष्य वक्ता माने एलियो एलिशा और सामुएल भविष्य वक्ता जिसा जिरिमिय इत्यादि दानियल जो माने सत्य वाक्य कहती ये द्वारा नाना आश्चर्य कर्म करती तद्वारा प्रभु केवल ये मानव समाज रक्षा पाइपर नचेत आउ रक्षार बाट नहीं शेष समय पहुँची आमान को दया करो प्रभु अल्प बेसी आमान को नितांत आमान को प्रभु आउ तुम राज्य संबंधी आमान को दायित्व आमान को नवा हम कार्य करने को हम विशेष भाव में पवित्र आत्मा पूर्ण हवा को हम पवित्र आत्मा प्रार्थना करने को हम यथेष्ट परभाषा कहवा को हम आत्मिक दान गुड़ाक प्राप्त हवा को हम निजे कले यथेष्ट नहीं प्रभु निजे सीना उद्धार पाइबू अन्य मान विषय कौन परिवार प्रतिवासी पड़ोशी प्रियजन अन्य मानक संबंध विजातीय विधर्मी पापीय धार्मिक अविश्वास नास्तिक से प्रत्येक परिवर्तन आवश्यक पवित्र आत्मा बिना आउ कि विषय बदल पार ना पवित्र आत्मा प्रार्थना बिना आउ कि विषय प्रभु कार्य कर से तो कहल सर्व प्रकार प्रार्थना निवेदन आत्मा साहाय्य कर आउ पवित्र आत्मा प्रार्थना कर आम को प्रत्येक को दया कर उराबा शाखा मानिया तारवानी कारवा त्रबाना कारवा शबारे कारवान दल रबा जीशु नाम दया कर ये वाक्य शहे गुण आउ प्रभु फल उत्पन्न करू आमान कठारे तुमार कंठाविध पाद प्रणाम आउ चुंबन करी तुमार हस्तरे आमानकर सरापण आत्मा मध्य समर्पण करी नित्य जीवित प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम प्रार्थना करुछि आमेन। पिता ईश्वर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु यीशु गौरवमय पुनरागमन पर्यंत आम समस्त सहवर्ती आमेन।